Madayaw nga adlaw kaninyong among mga kabarangay. Magkuyog na usab kita aron ihatod kaninyo ang programang puno sa maayong balita ug paglambo. Pusa ning taknaa tutok kamo aron masayran ang mga kahalipay nga among ihatod kaninyo sulod sa usa ka oras. Mga istorya sa pagbag-o nga nagasalamin sa atong kinabuhi. Kini ang programang saksi sa padayon nga pagpanerbisyo publiko. Ako si Ching Amor. Ug kini ang inyong higala, Attorney Carlo Nograles, nagatuo nga walay pili ang programang puno ug tatak sa kalambuan. Kongreso sa Barangay. Kung history ang paghisgutan kining barangay nga atong bisitahon karon, aduna usab dakong papel sa paglambo sa dakbayan. Atong sayron sa pagsuroy kanato ni Kimberly Ferrer. Welcome sa among barangay. Sabay ko ninyo aron sayron ta ang mga tatak sa paglambo diri sa among lugar, ang barangay Matina, Pangi. Bisan sa pila pa lamang katuig na kong naamguhan ning akong barangay nga gipuy-an, ako nang nakita ang kanindot ni ini. Simple lang ang panginabuhi sa akong mga silingan dinhi. Matud pa sa mga katigulangan nga ang barangay Pangi kuno puno sa mga karaang istorya ni adtong unang panahon. Mao kani siya ang Pangi Tree. Matud sa mga lumad sa unang panahon, daghag Pangi Tree diri sa Pangi mao siyang gitawag barangay Matina, Pangi. Kaniadto kuno, naghitak ang mga punuan nga gitawag nga Pangi Tree dinhing dapita. Sa pagbisita sa mga Kastila dinhi, ilang gipangutana kung unsang ngalan sa maong lugar. Apan tungod kay dili magkasinabot, nagtuo ang mga nitibo nga ang gipangutana sa mga langyaw mao ang ngalan sa maong punuan. Busa, ilang pulong lamang mao ang ngalan nga Pangi. Sukad niadto, gitawag ang among lugar nga barangay Pangi. Sa panahon usab sa Hapon niadtong World War II, gihimo ko ning among barangay nga taguanan sa mga sundalo. Busang makita gihapon hantod karon ang mga man-made foxholes bisan sa daplin sa dalan. Sa pagkakaron, ang barangay Pangi usa nakaprogresibo nga dapit. Isip usa ka agrikultural ug residensyal nga barangay. Aduna kini 13 ka purok sa iyang gilapdon nga 690 hektarya. Gibana-bana ang adunay kapin kung kulang sa 2,000 ka mga panimalay ang gapuyo dinhi ug mokabat sa 10,698 ang total population namo dinhi. Kasagaran sa panginabuhi dinhi mao ang pagpananom ug pagbuhi og mga hayop. Tungod kay daghan usab punuan sa lubi, nahimo usab nga source of income sa mga ubang residente ang pagpangupras. Apan tungod sa pagdagan sa modernong panahon, hinay-hinay usab nga natun-an ang modernong pagpanginabuhi sama sa pag-drive og tricycle, pagpaninda o uban pa. Kompleto usab ang among barangay isip usa ka komunidad pag-abot bahin sa infrastruktura. Aduna kami bag-o nga barangay hall, health center, usa ka eskwelahan alang sa mga kabatan-unan. Aduna usab kami lig-on nga mga tulay ug sementadong parte sa kadalanan. Pagka mugna ana, daghan mga tawo nalipay nga kanang tulay Bridge 1 mura og dili na ta mo lingi sa kagahapon nga magka-problema ta kay kana murag permanente na siya nga tulay hantod-hantod sa akong nakita dito nga lig-on jud na siya nga tulay. Ug tungod kay abunda kami sa natural nga pondo sa tubig nga magamit pinaagi sa bomba o poso, busa lami ang among pagkaligo kada adlaw sa natural nga pamaagi. Sasab sa among mga ginapasigarbo kaning Haka Resort na kanunay ginabisita sa mga bakasyonista. Kini ang akong barangay. Simple apan puno sa history. Kini si Kimberly Ann Ferrer, taga Barangay Matina, Pangi. Welcome to your house. Welcome to the house of the people. Dito ho namin ginagawa ang lahat ng mga batas na tumutulong sa inyong lahat para makatayo ng isang matatag na bahay. Matatag na hanap buhay
at matatag na kinabukasan. Bahay ng Pilipino, buhay ng Pilipino. Maayong adlaw, ug welcome sa usa na podcast episode sa atong programang Tatak K. Karong adlaw atong i-feature ang distribution sa financial assistance nato ngadto sa atong mga mag-uuma sa lubi. Kini mao ang programa sakop lang gihapon sa Oplan Kabuhayan program ni Speaker Prospero Boy Nograles, kundiin aduna kitay 225 ka mga coconut farmers gikan sa Talomo District and 100 ka mga coconut farmers gikan sa Turil District nga nakabenepisyo sa maong programa. Pinaagi sa maong loan facility program matagaan og 5 years to pay ang mga recipients without interest and doon na pa'y umaabot na laing pondo para sa uban pang mga beneficiaries. Ang mag-uuma sa Turil mapasalamaton kaya ang among programa nga ang Participatory Coconut Planting Program ang mapatuma na gayon. Ug mao kadto naglangkob sa atong programa kini si Attorney Carlo Nograles. Makita-kita na pud ta sunod semana dinhi lang sa Tatak K. Hi to my family, Torio family. Hello sa ko, mama o papa, Remedios o kay Noel, tapos kay Ate Michelle, sa kong anak, si Bensoy o Gakumbana, Benji. Ang pagbaton og kaugalingong yuta ug panimalay, usa ka butang nga sagad ginapangandoy sa bisan kinsa nga banay. Apan sa uban, lisod kining makab-ot labi na sa panahon karon nga dakong kantidad ang gikinahanglan. Kalabot ni ini usa ka lahi nga hinabang ang atong napaabot sa mga taga Matina Pangi. Atong sayron ang istorya dinhi sa Okay Ka. Dako among pasalamat kang Congressman Boy Nograles o labi na kang Attorney Carlo Nograles sa ilang tabang sa amo. Salamat kaayo. Dako kayo ang akong pagpasalamat sa mga Nograles. Kung wala sila, muna akong permanente ginasulti ba? Kung wala sila, wala yun ta din eh. Ang panimalay ang usa sa labing importanteng kabtangon aron mahulma ang malinawon ug hapsay nga pamuyo sa matag pamilya. Sa panahon karon, dili sayon ang makaangkon ug kaugalingong balay. Ug unsaon na lang kung ang maong panimalay mamiligro nga mawala sa pamilya. Mao kini ang sitwasyon sa atong mga higala dinhi sa kilometro 8, Mount Terrace, Matina Pangi. Actually, ang experience namo dire sa before ko nakapasok dire, ang among area wala joy sponsor kay nang squat man mi dire. Ang tod nga papahawaon nang mi sa tag-iya kay tungod kay wala mi kwarta ba. Kami mga namuyo dire, ang among mga trabaho, ang uban hurnal, ang uban mga karpintero, driver, ang uban po napoy mga opisina pero wa jud mi kwarta ni. Sa milabayng mga tuig, kahadlok ug kaguol ang kanunay nga gibati sa mga lumulupyo dinhi. Kahadlok nga bawion ang yutang gitukuran sa ilang mga panimalay ug kahadlok nga wala nay laing kapaingnan ang ilang pamilya. Demolisyon ang atubangon nila kung dili nila mabayaran ang kantidad nga mokabat sa 2.4 million pesos sukad pa ni adtong tuig 2002. Ang kini nga area na foreclose ni sa bangko sa Paramount Finance. Ang Paramount Finance wala naman karon diri sa Davao. Na naman sila sa Manila. Pinagi sa sulat-sulat, permiro gitagaan mi og intent to sell, permirong kantidad nila ani tag 250 ang per square. Muna nga naningkamot mi, nangita mi og makatabang sa mua. Ang tod nga dunay nag-introduce sa mua didto kang Congressman Nograles. Dito na istorya namo si kuan nagpakiluoy mi. Kay tungod kami wa man jay kwarta gyud. Nya gusto po nami mga makabalay dire. So dito gi tagaan mi og pribilehyo ni Congressman Boy Nograles. Ingon siya, sige, ako kamong himuon nga beneficiary sa housing, pinagi sa housing. Sa 1.2 hektaryang luna adunay 86 ka panimalay ang namiligrong mawad-an og luna dinhi. Tungod sa ilang sitwasyon, wala sila'y laing nahimong dangpanan kundili si Speaker Prospero Nograles. Ilalom sa Local Housing Fund sa unang distrito. Giendorso ni Speaker Nograles ngadto sa National Housing Authority o NHA aron mapayaran sa bangko ang kantidad sa luna diin kini prendado. Apan, wala pa didto nahuman ang kalbaryo sa mga taga Mount Terrace kay nakadawat na pag-usab sila og sulat nga nagkanayon nga mitubo na ang market value sa maong luna ug niabot na sa 3.6 million pesos.
Ang saad sa congressman inako tumanon din na kay ingon siya bayaran na to ngani naipapil nga yang gihatag sa mua pag follow up na namo sa mga papers namo ingon siya nga sige igitagaan ta mo og papers i-endorse na ko ni ako ang project usa sa akong project niya. Ug bisan human ang pagbayad sa unang kantidad nga 2.4 million pesos, wala nawad-an og paglaom ang taga Mount Teresa tungod kay wala sila pakya sa pag-usab ni Speaker Nograles sa pagtabang kanila. Ug niadtong Abril niining tuiga, miabot kanila ang usa ka maayong balita. Ubos gihapon sa Local Housing Fund allocation ni Speaker Boy Nograles. Na-release ang kulang nga 1.2 million pesos para sa mga benepisyaryo sa Mount Teresa. Salamat kayo Speaker Boy Nograles, pinagi kang Attorney Carlo. Usa sa iyahang gitagaan og priority karon or gibayad matud ba nga gihatag dito sa NHA mao ang Mount Teresa Homeowners Association. Mao ning presyo siya og 3.6. So mao ning gipasalamatan namo pag-ayo ang atong congressman kauban sa iyahang chief of staff nga si Attorney Carlo sa ilahang pag-consider nga ang amo ang area ila na gyud gibayaran. Lipay na jud kaayo. Kay di na jud mi mahawa diri. Diri na jud mi sa hangtod kay gitabangan man niya. Karon nagpasalamat kog dako kay nawala na ang among kakulba, isip nakabenepisyo kami dinhi na nimuyo kami dinhi. Nining dapita nga dako kayo among kalipay og pagpasalamat. Ang opisina ni Speaker Nograles nalipay pagdako sa kalipay nga gibati sa atong mga higala. Nagatuo kami sa bili sa panimalay alang sa usa ka pamilya. Busa wala nagduha-duha ang among opisina sa pagtabang nga mahiluna ang panimuyo sa mga taga Mount Teresa. Sugod karon, dili na sila mahadlok kay ang ilang Pinoy-anan ila na. Ug tungod kay happy na sila, okay ka! Sa atong pagbalik, atong tagaan og pagtagad ang hangyo nga patubig sa mga residente sa Barangay Pangi. Maayong adlaw ug welcome sa usa na pod ka episode sa atong programang Tatak-K. Laing barangay na pod ang among giadtuan aron ihatod ang free medical and dental mission gikan sa Team Nograles. Pinaagi sa atong Oplan Kalusugan program, nakaserbisyo kita og sobra 1,000 ka beneficiaries dinhi sa Bago Aplaya aron sa pagsaulog sa ilang araw ng barangay. Nagpasalamat ko kay Attorney Carlo Nograles kay natagaan ko libreng tambal. Salamat kami kay Attorney Carlo Nograles kay gihatag sa nga check-up sa akong mata o gingon sa akong tuhod o sa akong sugar. Ug magkadto naglangkob sa atong programa kini si Attorney Carlo Nograles ug ang Team Nograles. Magkita-kita na po ta sunod semana dinhi lang sa Tatak-K. I-greet na ko akong mga pagumangkon, Inday Madla, si Wilfredo Arnibal, o kanang naghatag sa bugas. Birthday Adoy, o salamat sa inyo ang pag-abot sa amo ang lugar o sa inyong pasilabang o kang Carlo Nograles. Ang Barangay Matina Pangi nahimutang dinhi sa tugkaran sa bukid ug daplin sa sapa. Busa ang nahimong supply sa tubig dinhi mao ang mga tubod nga gipaagi sa ginatawag nga bomba o balon. Ug aron mas matagaan og hustong supply sa tubig, kinahanglan sa mga residente ang makabaton ug mga jetmatic pumps. Ug mao kini ang ilang giduol sa atong request ng barangay. Sa usa ka panimalay, importante ang adunay kakuhaan ug limpyong tubig mainom ug magamit sa mga klase-klaseng kalihukan sa panimalay. Dili bahayahay kung aduna kitay dali nga makuhaan og tubig sa panahon nga ikaw mauhaw o kaha tunhay ang paglaba, paghugas og plato ug tubig para sa atong uban pang personal na panginahanglan. Apan, adunay mga dapit lang gihapon sa dakbayan ang wala maabtan sa serbisyo sa atong water provider ug ang kalisod sa atong mga higala nga makakuha og tubig dili masukod.
Usa na sa mga dapit dinhi sa Dakbayan nga adunay kawad-on sa tubig ang Purok 7 dinhi sa Barangay Matinapangi. Hasol alang sa mga lumulupyo ang kanunay nga pagsag-ub ug paghakot og tubig aron dunay magamit. Maunang kini nga hagit sa ilang kinabuhi ang ilang giduol dinhi sa atong request ng barangay. Ang request na mo water system jetmatic pump. Unang-una, kabalutta ang tubig. Essential jud, very essential nga panginahanglan sa tao. So nag-request ni dangop jud mi sa barangay. Diri dapit sa among lugar, though na ay water pipeline to ara sa main road jud siya. Kami kay naman mi sa hilit-hilit nga lugar, so lisod luoy jud kay among katawhan diri nga maghakot og tubig sa pangadlaw-adlaw, panghugas para sa balay, gamit kalamiton, labi na sa pagpanlaba. Importante jud kaayo kay sa pangadlaw-adlaw nga panginahanglan nila sa pagluto, panghugas, panglaba, pangligo. Kay almost po diri mga nasa palibot nagatrabaho po, so para madali po nilang trabaho mahuman. Regarding sa request na Jetmatic sa mga residente ng Matinapangi, ang good news nato nga aduna na kitay na survey na 700,000 pesos worth ng water supply sa maong barangay ug atoan na lang ginahulat ang proper implementation ni ana. Mahingot to kining tanan sa tanan nato tigpaminaw tigtanaw sa atong programang Oplan Kalabuan sa barangay ni Speaker Boy Nograles. And of course sa atong mga kaigsunan dinhi sa Matinapangi, maayong hapon ka natong tanan. Welcome sa sarapod ka episode sa atong programang Oplan Kalambuan. I would like also to take this opportunity kay naitay bata dito grade 1 nga naay diferensya sa paglakaw. Medyo ang duha niya katil is naay diferensya. So mga isa lang kasimana, duha kasimana nag-request mi kato og wheelchair. Og wala mo damang ay nga to kadali ang pag-grant sa among request, no? Atuan na, gini nga gamit karon sa bata. Ang kato nga wheelchair kada adlaw. Kaloy sa Dios, ang yang moral mo ni taas, dili siya kaluoy tan-awon. Og it was an inspiration to all of us. Pirming ginaingon, kining wheelchair dako kaayong tabang kay kadaghanan sa mga mag-request sa wheelchair, ang ilang pamilya wa gid sila igong budget na mopalit niya ng mga butang. Mao na ikinihan lang gid sila og pagtabang gikan sa atong mga ginsaligan, no? Nagpasalamat ko dako tungod kay ang katong mga na-avail nila, katong mga filler cars, dako kay natabang sa mga katawhan diri sa Matinapangi. Unsa mga tambal? Mga tambal, kung makakuha po mi dito sa opisina, maka-avail po sila diri sa among barangay. Yan. Daghang salamat sa opisina ni Attorney Carlo Boy Nograles og labaw sa tanan sa iyang chief of staff nga si Carlo. Pasalamat sad ko nga sa akong gipa-request sa unang panahon nga ako kagawad pa nga ang tubig karon na tubig sa pangin abot na gid sa ibabaw. Pasalamat mi kang mga pamilya Nograles, labi na kang Attorney Nograles na bubuan mi nindot kayo nga pandya. Nagpasalamat ko nga naduol na yung karsada dool sa amo. Maayo na gyud ang pag-agi sa mga motor, mga jeep ana. Dako kay natabang ang mga proyekto nga gibubo dinhi ni Speaker Nograles. Labi na gyud ang pagbubuoy ni mga infrastructure project kay usa gyud ni siya nga nakahatag, naka-pave sa way sa improvement sa atong socio-economic condition. Kita nato nga maayo ang ilang gipakita, adunay kabaguhan nga gipakita, pinaagi sa paghatag og serbisyong tinuray. Ayan. Daghang salamat. Ambot lang ko magpasalamat nga sa walay puas na mga assistants nga akong na-avail sa opisina ni Speaker Nograles through Attorney Carlo Nograles diin. Sige lang ko pangayo dito tabang regarding sa mga medical assistance. Ako jud nagaunay og uban sa atong ubang mga pasyente dire, Attorney. Ako nagpasalamat nining kahaponon karon tungod sa iyahang gihimo nga tabang diha sa amoa nga yuta nga gipuy-an. Makaingon jud ko nga ang tabang ni Prospero Boy Nograles dili lang pang eleksyon. Kay katong panahon nga ni duol mi og nangayog tabang sa iya dili to eleksyon. 2002 ni duol mi sa opisina niya og iya ming gitabangan bisag gamay ra ang namuyo. Wala siya ni balibad bisag gamay ra ang namuyo sa Mount Terrace. Wala niya panumbalinga nga bago pa mi diha dili mi makatabang og boto niya atong higayuna. Unya dili to ting eleksyon. Karon makaingon jud ko nga ang iyahang tabang ni Prospero Boy Nograles dili lang pang eleksyon.
mao ka na ang akong pagpasalamat kay iyahami nga gitabangan og dili na gyud mi mademolish, sir. Salamat kaayo. Ni kapitan nga ipalista to ang mga nabahaan atong panahon na. Mo nga sila dako gyud kay ilang pasalamat nga nakaabil sad sila nitong mga rice packs nga gi-distribute. Syempre lipay kaayo ko kay kung dili ko scholar ni Nograles, dili jud ko kay eskwela. In behalf sa Nograles Scholars, nagapasalamat kay migda ko kay Chief of Staff Attorney Carlo Nograles kay dahil sa iyahan na kay eskwela mi. Ako ang gisultian si Turne, mahibo ba nga magapahayo ko og tabang nga wheelchair sa akong asawa? Yes, of course. Yan, ingon siya nga. Sige. Isulatan na yun si Kapitan Badon. Moto nga, ingon siya ihatag dito si Kapitan. Moto nga akong gidala ang sulat. Ihatag na ko ang Kapitan. Wala nga, magpasalamatun kay dako sa kahigayunan nga gihatag na mo. Kay... Nalipay yung katay? Sobra pa. Tungod sa akong kaguol, ako nihilag na lang ko tungod sa akong kalipay. Salamat, Torde. Nganong nakaabil man ka og CMAP mo, Der? Katumagong akong igsoon nga na-aksidente nga naadto sa gidala sa regional nya. Kinahanglan operahan tong iyang TL nga nabali. Nakadawat ko atong mga tambal nga dito sa regional pinaagi sa CMAP. Daghan kaayong salamat o labi na ato mga personahe po dito sa iyang opisina nga maayo sad nga mo tagad. Walay balibad. Walay balibad. Daghan kaayong salamat. I am a dialysis patient. Yes. And I need assistance. Ang masabi ko sa kanya, hindi ko malaman kung paano ko siya pasalamatan eh. Hindi ko talaga... Sige. Basta ang masabi ko sa kanya, kung wala siguro si attorney, I don't know kung saan ako ngayon because of their tulong ko sa akin. Nganong usang pagi nga nagamit ang PhilHealth? Nagamit man gud nako ng PhilHealth kung atong asawa nako na si Sarian bitaw. Pagdawat nako sa kwan karon sa billing 29,000 man. Ang bayro no nimo? Oo. Pila na lang na bayran nimo? Uy, sa kaluy sa Ginoo 0-0 gyud. Iyon, 0-0 gyud sa akong 29,000. 0-0 daw wala na bayad. Kang bahay kang Attorney Nograles, pasalamat dai ko. Ug dako kayo sa PhilHealth nga gihatag niya labi na gyud kang Prospero, Speaker Boy Nograles, ug sa mga staff. Labi na gyud sa among kapitan. Yes, mao ni ang summary report sa tanan natong mga assistants din sa Barangay Matinapanghi. Syempre, nadiha ang atong mga basketball balls, basketball boards, basketball uniforms, semento para sa bayanihan projects, ang Congressional Medical Assistance Program kun CMAP, ang Financial Assistance Program kun CFAP, ang earth filling, ang fogging, anti-dengue operations nato, ang mga gitara, infotech computers, medals and medallions, medisina, Oplan Kaalam scholarships nato sa CHED, sa USEP, sa EVS, sa UP, naputay scholar di ay sa UP dire. Nasa SMAW or Shielded Metal Arc Welding nato, ang Caregiver Course, Culinary Course, NCIP, PESVA TESDA, Steel Fabrication, Meat Processing, Welding, and of course ang Oplan Kabuhayan SIA K or SIA Kabuhayan na program nato, napagyutay PhilHealth na libre, rice pack, rice sack assistance, trophies, volleyballs, and ang wheelchair. And kabahin sa mga infrastructure projects, 2 million pesos na multipurpose pavement sa Nuestra Señora de la Salvacion, 500,000. Multipurpose pathwalk sa lain-lain mga puroks din sa Matinapanghi. 10 million pesos para sa road going to Bridge 1 and 2 and National Roads, Purok 3 and Kilometer 7. Napatay repair and rehab sa atong school building sa Matinapanghi Elementary School. Multipurpose building nato, Barangay Hall sa Matinapanghi, ang construction multipurpose pathwalk sa lain-lain mga purok din sa Pangi. And of course, ang coming projects nato, natay 500,000 na multipurpose pavements, natay water system nga bago na 700,000 ang kantidad. Ang atong completion, construction, repair and rehabilitation sa bridge nato sa kilometer 9, ang bridge number 3 sa Matinapanghi, and another 2 million pesos concreting of road